तरह का वास करते थे, फरमाते थे पहले शरीयत के अहकाम बयान करूंगा, वो करते फरमाते अब तरीक़त के अहकाम बयान करूंगा, उसके बाद फरमाते अब हकीकत बयान करूंगा। मारिफत की बातें करते लोगों पे वज्द हो जाता, हु करके बाहू हो जाते थे। जनाजे उठते थे आपकी मजलिस से, यानी लोग ताब नहीं लाते थे, उसी कैफियत में इंतकाल हो जाता था। जनाजे उठा करते एक शख्स था और वो बड़े पाए का बुजुर्ग था, अल्लाह का वली था, वो 70,000 के बीच में बैठा हुआ है और उन्हें इंतहाई हाजत महसूस हो रही। वो टॉयलेट जाना चाहते थे, इजाबत खाना बैतुल खला जाना चाहते थे। उन्होंने अपनी इजाबत को कंट्रोल करना चाहा, जितनी देर कंट्रोल कर सकते थे करें, लेकिन इजाबत अब अपनी इंतहा को पहुंची, शिद्दत इंतहा को पहुंची तो बड़े बेचैन हो गए, क्योंकि अब 25-50 आदमी हो तो ऐसा हटा के निकल जाएंगे। इधर पढ़ दे तो 20,000, उधर पढ़ दे तो 40,000, पीछे देंगे तो 50,000, कहां से जाएंगे? बीच में बैठे हुए जरूरत आ रही है, बेचैन हो गए, खराब हो गए। उसी बेकरारी के आलम में गौसे पाक सरकार की तरफ मुतवज्जे होते हैं, सरकार अब मैं क्या करूं, जरूरत महसूस हो रही है इंतहा शिद्दत के साथ। गौसे पाक सरकार, हालांकि उन्होंने आवाज नहीं दी, बस खाली अंदर आपकी तबीयत में महसूस हो रहा है, गौसे पाक क्या करूं। गौसे पाक सरकार ऐसे बाजू से अपना रुमाल उठाते हैं और उनकी तरफ फेंक देते हैं। जैसे ही फेंके वो रुमाल उड़ता हुआ उनके ऊपर जाकर गिरता है, उस बुजुर्ग पर जिनको हाजत महसूस हो रही है। वो फरमाते हैं खुदा की कसम, रुमाल करीब आया, मुझ पर गिरने लगा, तो मैं उस रुमाल के गिरने के वजह से आंखें बंद किया। जैसे ही बंद किया, फिर मैंने जब आंख खोली तो मैं क्या महसूस करता हूँ, जंगल में बैठा हुआ हूँ, इधर पलट कर देखता हूँ, इंसान तो इंसान, चरिंद परिंद भी नजर नहीं आता। तो मुझे शिद्दत से जरूरत आ रही थी, मैंने कोना देखा हुआ जरूरत कर ली, जरूरत से फारिग हुआ, फिर जगह गया, पानी मिला, वहां से वजू भी कर लिया। वजू करके फिर मैंने सोचा कि मैं कहां हूं, गौसे पाक की मजलिस में था, यहां कहां था, अभी ख्याल कर ही रहा हूं, चेहरे पे से रुमाल हटाया तो फिर गौसे पाक की मजलिस में बैठा हुआ। शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में ऐसी ऐसी करामतें और कहानियां मंसूब की जाती हैं कि थोड़ी बहुत समझ बूझ रखने वाला एक आम मुसलमान भी सर पकड़कर बैठ जाता है। ऐसे लगता है कि शेख साहब के बारे में की गई झूठी और मनगढ़ंत करामतें पुरानी इंडियन मूवीज और इंडियन ड्रामों से ली गई हों। कुछ करामतों में इनका रुतबा सहाबा किराम और नौज़बिल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ऊंचा दिखाने की कोशिश की गई है, और कुछ करामतें तो ऐसी हैं जिनमें शेख साहब नौज़बिल्लाह सीधा अल्लाह ताला को टक्कर देने के मूड में दिखाए गए हैं। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मैं तो क़यामत में भी उतनी देर जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक सारे मुरीद ना साथ चले जाएं। मैंने जाना नहीं, खड़ा हो जाऊंगा, अर्ज करूंगा मौला भेज। इस वीडियो में हम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह की जिंदगी पर एक नजर डालेंगे और इनकी लिखी हुई किताबों से साबित करेंगे कि इनसे मंसूब ज्यादातर करामतों का सच्चाई से कोई तल्लुक नहीं, और शेख साहब के अकीदा तौहीद के ऊपर भी बात करेंगे। बात शुरू करने से पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, ये टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव है और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी मुसलमान हूँ, और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के बारे में मेरा ये मानना है कि वो अल्लाह के सच्चे और पक्के वली थे जिन्होंने इस्लाम की खिदमत की। लेकिन इनके बारे में मनगढ़ंत बातें और झूठी करामतों को फैलाकर इनकी शान में गुस्ताखी की गई है, और मेरी ये छोटी सी एफर्ट इनको रोकने की है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह की पैदाइश 1 रमजान 470 हिजरी बमुताबिक 17 मार्च 1078 को ईरान के सूबा करमानशाह के एक शहर मगरबी गिलान में हुई। इनके शहर गिलान की वजह से इनको अब्दुल कादिर गिलानी कहा जाता था, लेकिन अरबी ज़बान में गाफ की जगह जीम को इस्तेमाल करने से इनका नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी पड़ गया। शेख साहब के वालिद का नाम सैयद अबू साले मूसा था। इनका शजरा नसब वालिद की तरफ से हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और वालिदा की तरफ से हजरत इमाम हुसैन की निस्बत से मिलता है। गुनियत तालिबीन जिसके मुसन्निफ शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह खुद हैं, इनमें इनकी इब्तिदाई तालीम का जिक्र नहीं किया गया। आप 18 साल की उम्र में आला तालीम हासिल करने के लिए बगदाद शरीफ में तशरीफ ले गए, लेकिन दावत इस्लामी की तरफ से लिखे गए पंफलेट में बयान किया गया है कि आप 5 साल की उम्र में जब बिस्मिल्लाह ख़वानी के लिए किसी बुजुर्ग के पास गए तो आपने पहले ही दफा सूरह फातिहा और अलिफ लाम मीम से लेकर पहले 18 पारे ज़बानी सुना दिए और फरमाया कि मुझे इतने ही याद है क्योंकि मेरी वालदा को इतने ही पारे याद थे, तो जब वो पढ़ती तो मैं इनके पेट में था और मैंने इनका पढ़ा हुआ सुनकर हिफ्ज कर लिया। और एक रिवायत के मुताबिक 18 पारे ज़बानी सुना दिए। वो उस्ताद कहने लगा ये बच्चा पढ़ने आया है या पढ़ाने आया है? यानी साहबे कराम तो साहबे सुबह बेचारे बैठ के पूरा दिन हुजूर से तालीम हासिल करते थे, तो उन्होंने तो कुरान याद नहीं किया, और ये कहते हैं कि जनाब पैदाइशी हाफिज़न। आप रहमतुल्लाह के साजा कराम में इनको शुमार किया जाता है। आपने मुख्तलिफ अदवार में 4 शादियां की और आपके औलाद की तादाद 49 थी, जिनमें 27 बेटे थे और बाकी बेटियां थी। तालीम हासिल करने के बाद आप रहमतुल्लाह ने दावत और तबलीग, वाज़ और नसीहत और तलीम और तरबियत को अपनी जिंदगी का नस्बुल ऐन बना लिया। अल्लाह ताला ने आप रहमतुल्लाह के काम में बरकत डाली और आपका हल्का दर्स इस दौर का सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा तलीमी हल्का बन गया। इस दौर के साहब इक़्तिदार और अहले इल्म भी आपसे मुलाकात के ख्वाहिशमंद होते। शेख साहब के हाथ पर बहुत से लोगों ने कलमा हक पढ़ा। आप रहमतुल्लाह 90 साल जिंदा रहे और 10 रबीउल आखिर 561 हिजरी को फौत हुए। जब अल्लाह ताला के बरगज़ीदा अंबिया और रसूल के हाथों कोई ऐसा काम हो जो इंसान की पहुंच से बाहर हो तो इसे मौजज़ा कहते हैं। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के असा यानी लाठी का अजदहा बन जाना, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग का ठंडा हो जाना, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चांद को 2 टुकड़े करना। और करामत ऐसा काम होती है जो अल्लाह ताला के नेक और पाक बुजुर्गों के हाथों ऐसा काम हो जो एक आम इंसान न कर सके। अंबिया के मौजज़ात का इनकार करना आम मुसलमान के लिए जायज नहीं, लेकिन किसी वली की करामत को तस्लीम भी किया जा सकता है और रद्द भी किया जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह ताला के नेक और बरगज़ीदा बुजुर्ग थे। इनके हाथों करामात का इजहार में कोई शक नहीं, लेकिन आप रहमतुल्लाह के बारे में ऐसी मनगढ़ंत करामतें बयान करना जिनको अकल मानने से आरी और दिमाग तस्लीम करने से इनकारी हो, तो ये आप रहमतुल्लाह की शान में गुस्ताखी है।
توڑ رہے تھے, ہڈیاں الگ رکھ رہے تھے. بچہ دال کھا رہا تھا, غوث پاک مرغا کھا رہے. میرے بچے کو دال کھلا رہے ہو, خود مرغا کھا رہے ہو. آپ نے ہڈیوں سے کہا کہ ہڈیوں دوبارہ مرغا بن کے کھڑی ہو جاؤ. فرمایا قم بِإِذْنِی, اٹھ میرے حکم سے, وہ مرغا زندہ ہو. غنیت و طالبین میں حافظ یہ بھی لکھتے ہیں, اولیاء و مشائخ میں کوئی بھی ایسا نہیں گزرا جس کی شیخ عبد القادر جیلانی سے زیادہ کرامتیں معروف ہوں. تاہم شیخ جیلانی رحمۃ اللہ کے بارے میں جو کرامتیں منسوب کی جاتی ہیں ان میں اکثر و بیشتر درست نہیں, بلکہ بعض تو ویسے ہی ناممکنات میں سے. شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامات کو جس عقیدت مند نے کتابی شکل جس کا نام حجت الاسرار ہے اس کی شکل میں ترتیب دیا, اس کا نام علی بن یوسف اشتنوفی ہے, جن کی وفات کا شیخ کی وفات سے 150 سال کا فاصلہ ہے. اشتنوفی شیخ جیلانی کی بعض کرامتوں کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ان میں جھوٹ کا شک ملتا ہے, اور ان میں بھی اکثر و بیشتر ایسی اسناد ہیں جن کے راوی ضعیف ہیں. حافظ ابن حجر شیخ الکمال اس حوالے سے لکھتے ہیں, اشتنوفی نے اس کتاب میں بڑی عجیب و غریب باتیں کی ہیں اور لوگوں نے اس کی بیان کردہ اکثر حکایتوں اور اسناد پر جرح کی ہے. ابن الوردی بیان کرتے ہیں کہ حجت الاسرار میں ایسی باتیں پائی جاتی ہیں جنہیں تسلیم نہیں کیا جا سکتا, اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے بارے میں بعض ایسی مبالغہ میز کرامات کا ذکر ہے جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کے شان نشان نہیں ہو سکتے. شیخ جیلانی رحمۃ اللہ کی کرامتوں سے منسوب دوسری قلائد الجواہر ہے جسے محمد بن یحییٰ القاضوی نے شیخ صاحب کی وفات کے 400 سال بعد لکھا ہے, اور اس کی اسناد کی حیثیت حجت الاسرار سے بھی زیادہ مجروح ہے, اور اکثر واقعات تو حجت الاسرار سے ہی ماخوذ ہیں, لیکن بعض ایسے واقعات بھی ہیں کہ ان سے جھوٹ بھی شرما جائے. اور کچھ کرامات کے راویوں میں تو ان بزرگوں کے بھی نام لکھے گئے ہیں جو آپ رحمۃ اللہ کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکے ہیں, جن سے ان کرامات کی صداقت کا پتہ چلتا ہے. اور یہ بھی واضح ہے کہ شیخ رحمۃ اللہ 99% کرامات کا ان دو کتابوں سے ہی تعلق ہے جو صرف اور صرف جھوٹ پر مبنی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کا عقیدہ توحید زبردست تھا اور وہ شرک اور بدعت کے قاطع تھے. ان کی کتاب میں فرمایا گیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے حضور دستے سوال دراز کرے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے اور پھر اللہ تعالیٰ سے ہی حاجت کا سوال کرے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا قبروں کی تعظیم کے بارے میں ارشاد تھا کہ جب قبر کی زیارت کرنے جاؤ تو قبر پر ہاتھ نہ رکھو اور نہ ہی قبروں کو چومو, یہ یہود کی علامت ہے, اور نہ ہی اس کے ساتھ ٹیک لگاؤ, پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب کرو. ایک ایسے بزرگ جن کا عقیدہ توحید اتنا سچا اور پکا ہو اور قبروں کے بارے میں ان کے اس طرح کے خیالات ہوں تو ان کے بارے میں من گڑت کرامتیں سنانا ان کی شان میں گستاخی کرنے کے برابر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو عظیم ترین ہستیاں یعنی کہ خلفائے راشدین حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان اور حضرت علی ہیں, ان میں سے کسی نے مردہ کو زندہ نہیں کیا اور کسی غلام کی قبر میں جا کر اس کو فرشتوں کے سوالات سے نہیں بچایا اور اپنے دشمنوں کو نظر پھیر کر ہلاک نہیں کیا, بلکہ اس کے لیے تو وہ دشمنوں سے ساری زندگی جہاد کرتے رہے. اور غزوہ احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے اور غزوہ خندق میں بھوک کی وجہ سے پیڑ پر پتھر باندھا گیا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر مار کر کفار مکہ کو ہلاک نہیں کیا بلکہ ان سے جنگ لڑی. اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے, اور انجانے میں مجھے اس ویڈیو کو بناتے ہوئے اگر کوئی مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو اللہ تعالی مجھے معاف فرمائے. آمین ثم آمین. ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. بھی رشتہ دار کو آخرت کا رشتہ داروں کو ڈر سنائیے, تو آپ نے پھر ایک ایک رشتہ دار کو بلا کر کہا, آپ نے فرمایا اے نبی کے چچا عباس, میرے مال سے جو لینا ہے لے لے, اگر اللہ نے قیامت کے دن تجھے پکڑ لیا میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے نبی کی پھوپھی صفیہ, میرے مال سے جو کچھ لینا ہے لے لے, اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے نبی کی بیٹی فاطمہ, میرے مال سے جو لینا ہے لے لے, لیکن آخرت میں اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا.